'n skattejag van ontdekkings. Dis hoe ek my avontuur in die Bangweulu Wetlands in 'n wegsteekhoekie van Zambië sal onthou. Die soektog deur die moeras doolhof en daardie oomblik toe die legendariese oertydvoël die skoenbek in sy volle glorie voor ons staan. Die verrassing van die vleilandmense wie se wortels so diep in hierdie waterwêreld lê dat hulle 'n integrale deel van die ekostelsel is. En derdens die heersers van Bangweulu. Unieke swart lechwes wat nêrens anders voorkom nie en hier in troppe van duisende saamtrek en jou na jou asem laat snak. Maar die grootste drama hier het ek nie self gesien nie, wanneer die land van die lechwes onder die water verdwyn. In Desember bars die hemel letterlik oop en vir 4 maande lank word hierdie streek met stortreën gepeper. Water stoot in die vlaktes rondom hierdie moerasse op en hierdie hele omgewing word omskep in wat lyk na 'n reusagtige meer. Die hele stelsel word deur hierdie vloedsiklusse gedryf. Al hulle reën stort in daardie 4 maande neer en syfer daarna rustig deur die seisoen weg. En alles volg die vlaktemeer se kwynende oewer. Visse, voëls, diere en mense. Bangweulu se mees uitstaande karaktertrek is dus die konstante metamorfose wat hierdie stukkie Zambiese Eden deur die jaar ondergaan. En daarom is Bangweulu altyd dragtig met die potensiaal van nuwe lewe. Dit was 'n belewenis om op hierdie vrugbare Chimbwe vloedvlakte te staan, omring deur duisende swart lechwes wat versamel het vir feesmaal van oorvloedige voedsame groen gras. En wanneer die son sak, soek hulle weer die veiligheid van die rye moerasse op. My eerste aand in hierdie vreemde wêreld met die vlakte skielik verlate, het 'n diep, misterieuse gedreun kort na sonsonder oor die landskap opgestyg. Die volgende oggend het Karl Hoogtermeier, Bangweulu se bewaringsbestuurder, vir my vertel dat dit die geluid van miljoene miskryers was, wat getrou elke aand die ryk bemesting kon bewerk. En dis ook een van die geheime van die vrugbaarheid van hierdie stelsel. They're turning a lot of biomass that's held in grasses and releasing the nutrients that are in that through their dung back into the water. So when it floods, there's a huge amount of dung that dissolves in the water. All the nutrients associated with that boost the aquatic life cycle and the food chain. Navorsers dink dat hierdie kombinasie van jaarlikse vloede en voedsame lechwemis deel van die rede is waarom die Bangweulu moerasse 'n absolute visparadys is. Hier is elke jaar 'n behoorlike ontploffing van lewe. Massas ontelbare skole klein visse van ten minste 83 verskillende spesies vul Bangweulu se waterkanale en vloedvlaktes. En voëls, amfibieë, diere en mense deel al vir baie eeue lank in hierdie oorvloedige fees. Die mense hier is gebore visvangers. En vir geslagte lank al leer ouers hulle kinders die tradisionele hengelmetodes wat met vaardigheid en 'n diep respek vir die omgewing beoefen word. En soos die lechwes op die vlaktes, migreer mense ook hier saam met die seisoene. In Maart elke jaar trek tradisionele vissermanne uit dorpies in die omgewing die Bangweulu Wetlands binne, waar hulle vir hulle self tydelike skuilings op eilandjies in die middel van die moeras bou en vir tot 5 maande lank saam met hulle families woon. Hier is 'n vissersgemeenskap van tussen 50 en 80.000 mense wat op die moeras se seisonale eilande woon. Een van hulle is Morrison Machisa, wat al sy lewe lank 'n visserman is. My father was a fisherman and it was him who was educating me. So now, as it is a habit, I came to be also a fisherman. Hy sê in die ou dae was hier selfs meer vis as vandag. A lot of fish at that time, a lot of fish. And no problem with catching fish. Morrison verduidelik hoe keerwalle van klei en plantmateriaal in die water gemaak word en vismandjies wat van riete gevleg is, dan in die openinge in die keerwalle geplaas word. Morrison se vriend, Joburg Lumbwa, het ons vroeg een oggend gaan wys presies hoe dit gedoen word. Soos meeste mense hier is 'n boatu of uitgeholde boomstam sy vervoermiddel waarmee hy deur die doolhof van riviere en kanaaltjies navigeer. Joburg gebruik waterplante om 'n afskorting vir die vis te maak
en dan haal hy die vismandjie uit die gaping in die keerwal uit. Die trechtervormige mandjie is slim ontwerp sodat visse wat daar inswem nie weer kan ontsnap nie. Al lyk die vis miskien onvolwasse, behoort meeste van hulle aan spesies wat nooit baie groot word. Die vismandjie word weer versigtig teruggeplaas en toegemaak voordat Joburg na die volgende een aanbeweeg. Sy familie wat in 'n grasskuiling in die moerasse daar naby bly, wag geduldig vir hom om die dag se vangs huis toe te bring. Die kinders het nou skoolvakansie en geniet die tyd wat hulle saam met hulle pa kan deurbring. Een paar visse word vir middagete uitgesoek en die res word in die son gedroog. Die gedroogde vis word gesorteer en aan vishandelaars verkoop, wat dit weer aan mense in dorpies en stede verder weglewer. Daar is soveel vis in Bangweulu, dat hierdie tradisie al vir eeue lank volgehou word. Maar kan 'n bewaringsgebied suksesvol bestuur word met soveel mense wat die hulpbronne daar binne gebruik? From the start, African Parks realized that fishing is by far the most important economic activity for the local people here. And we realized it is something that will need to be managed and factored into the broader picture here with the conservation. So we started out doing research for 2 years, studying everything, the fishing methods, the fish species that occur here, their life cycles, the economics of the fishery, and came to really learn a lot that the system is incredibly resilient. It bounces back with the floods. Most of the fishing methods are traditional, and the fish brings quite a lot of money from towns and cities back into the rural areas. Maar met soveel mense in die vleiland habitat, gaan daar noodwendig uitdagings ook wees. Some kind of a snare. It's one of the challenges we have with having so many fishermen using the ecosystem to harvest food is that there's ample opportunities to get involved with trying to catch other things apart from fish. And one of the big issues we have is bird trapping. The bird will walk through here, get one of these nooses over its neck, and quickly they're trapped there. Yeah, that's quite hectic. Yeah, there's no strong penalties really for catching birds, and it would take a lot of enforcement effort to check every single spot in the wetland where this could potentially happen. Maar daar is nog 'n groter bedreiging uit 'n onverwagte oord. Een van die tipiese insekte wat gedurende die natseisoen in hulle triljoene uitbroei, is muskiete. En die muskiete bring malaria. Daarom het gesondheidswerkers 'n groot projek geloods om muskietnette aan die mense van Bangweulu uit te deel. Maar mense het gou agtergekom dat muskietnette vir ander doeleindes ook aangewend kan word. Hulle maak goeie visdroogtafels, bindmateriaal en selfs sokkerballe. En met geen tekort aan hierdie materiaal nie, is daar 1001 dinge waarvoor jy muskietnette kan gebruik. Hulle maak ook fyn visnette wat gratis beskikbaar is. En daarom het vissermanne begin om hulle eie gesondheid en ook die oorlewing van die vis waarvan hulle afhanklik is, op die spel te plaas. Omdat die nette so fyn is groot hoeveelhede vislarwes gedurende die broeiseisoen dood. It collects everything, even the snails and the snakes and the frogs. So this is one of the bad methods of fishing, using mosquito nets. This here is what we've been looking for. It's nice and carefully hidden. But that is a mosquito net basket full of fish.
So this is the replacement for the traditional reed baskets. Of course, made with mosquito net. It's a much lighter material, easy to get, cheap. Whereas the baskets are a lot of work to make. So Die kombinasie van 'n groeiende bevolking en nuwe metodes kan die delikate balans versteur. So at some point the pressure is going to overtake the ability of the system to regenerate. Historically, people didn't have torches and things to go around at night spearing the fish, but today they do, and things like mosquito nets also help people catch more fish than they would normally have, and so their ability to kill a lot more fish has increased too. Just to give the fish a bit of a break, we encourage people to use their traditional methods that have been used without harm over many decades. Die plaaslike gemeenskap van die Chindaponde kapteinsgebied het saam met African Parks 'n visvangkomitee gestig wat uit plaaslike leiers, prominente vissermanne en viskenners bestaan. Also, at the same time, I'm a fisherman. And by then again, I am a chairman for Chindaponde Fisheries Management Committee. This is a committee to look after the fish because the people of today have introduced bad methods of fishing. Saam het hulle verordeninge vir die gebied ontwikkel om te verseker dat die visbevolking nie deur onvolhoubare praktyke uitgeroei word nie. We saw to it that here in Bangweulu Wetlands area, there will be no fish at the end. So we have put our eyes forward for the future. That means looking for the young generations. If the old fish are fished here, how are they going to stay? Visvangmonitors is aangestel wat die viskampe besoek om die reëls met die gemeenskappe te bespreek. Elijah Chabu en Junior Chisabi is beide visvangmonitors en het ons na een van die seisonale viskampe geneem. Hier word ook groot hoeveelhede vis geprosesseer en die kamp is veral bekend vir hulle heerlike gerookte vis. Zambia het 'n landwyse verbod op visvangs vir 3 maande lank gedurende die vis se broeityd. Mense hier was nie regtig in die verlede van die wet bewus nie en daarom moes die visvangmonitors aan die gemeenskap verduidelik dat die wet nou afgedwing gaan word sodat visbevolking 'n kans kan kry om gedurende die reenseisoen te herstel. Maar veral aan die begin was die mense se reaksie nie altyd positief nie. Yeah, in the past, me the one speaking, I was even attacked and beaten. Asof dit nie genoeg was nie, het daar in daardie selfde tyd 'n geheimsinnige siekte onder die vis uitgebreek. It's a foreign disease that's called EUS, epizootic ulcerative syndrome. Epizootic means it affects a wide range of fish species and it causes ulcers on the fish. These are typical lesions. This was one where the fungus or water mold is infecting the muscle tissue around there, and this one it's progressed further to already having basically necrotized and rotted out. A lot of fish die once it gets to this necrotic stage. We think that here it was potentially brought by people moving their nets between different river systems. Die probleem is dat die siekte toevallig gedurende dieselfde tyd as die toepassing van die visvangverbod uitgebreek het. Gerugte het soos 'n epidemie begin versprei dat dit Kaal en die viskomitee was wat die siekte gebring het. There were lots of stories that it was witchcraft, that someone had thrown something out an aeroplane that had infected the fish, that I brought it here. Maar omdat die viskomitee wat uit betroubare gemeenskapslede bestaan, reeds gevestig was, kon hulle die feite aan die inwoners verduidelik. We are very rapidly able to go and educate people on what they are seeing on the fish, what causes the disease, how it spreads. Maar die deurbraak het gekom toe mense die uitwerking van die visverbod begin sien het. That has been working very well. The fish are able to move around and spawn freely for those 3 months, and those juveniles then form a big part of the next year's catch then in the dry season. En die positiewe resultate het ook die gemeenskap se houding verander. Now we are friends because they are benefited by seeing they are catching a lot of small catfish and big ones. In die Miombo-woude aan die buitewyke van die park is daar miskien nie vis om te vang nie, maar die mense hier is baie trots op hulle pragtige bome. Yeah, it's very special because when you go somewhere, you never find trees like this in Chindaponde.
They cut down trees they want to have finger millet, but here we don't cut trees. Yeah, because we know that trees are important for us. They can help us in many ways. Een van die maniere is dat die bome nektar aan miljoene bye verskaf. Daarom is Maureen Kabamba en haar vriende hier opgelei om met bye te boer. Me, I have 7 hives. We harvest 2 times. The first one is in June, then and December. Last time I had 20 kg. Maureen verkoop al daardie heuning en kan nou bekostig om haar kinders skool toe te stuur. When they taught me how to handle this bees, is when they contribute me to take children to school. Groot troppe swart lechwes op die grasvlaktes, versteekte skoenbekke in die moerasse en 'n ontelbaar ander spesies wat hier floreer, maak van Bangweulu 'n landskap enig in sy soort. Nêrens anders kan jy hierdie unieke kombinasies beleef nie. Wat dit nog meer uniek maak, is dat 'n hele bevolking mense in relatiewe harmonie met hulle omgewing saamwoon. Ek dink Bangweulu kan 'n model word van hoe bewaring plaaslike gemeenskappe kan bevoordeel in plaas van om hulle uit te sluit.